Hello, hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi bagi para pelajar dan juga para pesyarah di Kolej Matrikulasi Pahang. Ya, Alhamdulillah bertemu kita dalam program SKOR Biologi SDS SB025 pada pagi Rabu ini di saluran YouTube KMPh Biologi Unit. So untuk mendapatkan keberkatan kelas kita pada pagi ini, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah bagi yang Muslim dan bagi yang bukan Muslim berdoa dengan cara masing-masing. Al-Fatihah. Okey, baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, apa khabar semua para pelajar di Kolej Matrikulasi Pahang? Okey, apa khabar semua? Okey ke, sihat ke? You all boleh komen dekat tepi ya, dekat tepi chat box kita tu.
Okey, baik. Pada pagi ini saya Miss Wahidah binti Zakaria ataupun Miss Wawa ya selaku moderator kita dalam program SKOR Biologi bagi program SDS 2001 2021-2022. Okey, sebelum kita teruskan kelas kita, ingin saya ingatkan para pelajar dan penonton dan para pesyarah ya yang ingin menghantar komen di ruangan chat ya agar menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian ya untuk tontonan umum. Untuk link attendance dan juga apa ni kita punya link nanti saya akan bagi di pertengahan ataupun di hujung program lah ya. Okey, baik, sebelum kita sambung ya, jom kita fokus kepada pada kita punya perbincangan skor A. Skor A soalan pada pagi ini ya. Okey, kita akan perkenalkan kita punya panel penceramah kita. Okey, iaitu yang pertama Puan Kusiati binti Kuzaib. Assalamualaikum Puan Kusiati. Puan Nurul Fadilah binti Cik Kamaluddin. Hai. Dan juga Puan Azrina binti Syam ya. InsyaAllah ya, semoga semuanya bermanfaat kepada para pelajar. So jom kita share lagi, kita ajak kawan-kawan kita di mana kita boleh tanya soalan secara live di chat box. Di samping itu, di samping discussion berlaku ya, di chat box di tepi tu para pesyarah yang available akan menjawab jugalah soalan-soalan kamu di tepi. So jangan lepaskan peluang untuk bertanya soalan ya. Okey, so tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada Puan Kusuyati. Dipersilakan. Sekejap ya. Kita share. Sekejap. Puan Kusuyati okey ke? Okey. Okey, so para pelajar boleh ready dengan kertas jawapan masing-masing ya. Puan Kusuyati, suara tak dengar lah. Boleh betulkan mic. Puan Kusuyati. Okey. Okey, boleh dengar tak? Alright. Okey, boleh. Okey, boleh teruskan. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Okay, figure 1 shows the zone of deep freshwater lake. Okay, so kat sini you all boleh nampak dia punya clue soalan yang figure 1 ni. Okay, zone of deep. Okay, deep freshwater lake. Okay, so kalau you dah baca soalan tu, better kalau you highlight lah. Okay, apa-apa clue yang penting lah deep freshwater lake. Okay, so soalan pertama, okay, cuba tengok. Okay, state how lake zonation are classified based on figure 1. Kan, you boleh nampak pada figure 1 tu ada dilabelkan P, Q dan juga R lah. Okay, kalau you masih ingat lagi P ni, okay, kalau you tengok kedudukannya close to the shore. Okay, kalau Q ni pula further from the shore.
kan. So mungkin you akan ingat baliklah dia punya classification of late zonation yang ada dua. Okay, kita akan tengok nanti classification late zonation tu apa. Dan kalau you tengok pada label R ni, okay, you boleh nampak maksudnya dia punya location dia tu below P dengan Q lah. Okay, below zone yang melibatkan P dengan Q. Okay, dan dia dari segi water tu deep water. Okay, so untuk soalan nombor 1 ni, okay, late zonation are classified. Okay, so late zonation classified into 2. Okay, into 2. Okay, the first classification, okay, based on light penetration. Okay, kalau you masih ingat, kalau light penetration ni, okay, terbahagi kepada dua lah. Okay, iaitu photic dengan aphotic zone. Okay, dan you boleh tengok P dengan Q ni adalah photic zone lah. Okay, photic zone terbahagi kepada P. P is a littoral. Okay, Q ni adalah limnatic. Okay, dan satu lagi zone adalah R ni. Okay, R ni adalah profundal. Okay, profundal ataupun aphotic. Okay, dari segi dia punya classification saya dah cakap tadi. Okay, dia punya water dia deep, dari segi light penetration pun insufficient lah. Okay, insufficient untuk photosynthesis. Okay, tapi kalau P dengan Q ni, okay, light penetration sufficient. Maksudnya kat sini boleh berlaku photosynthesis lah. Okay, dan satu lagi classification of lake, okay, based on distance. Okay, distance from the shore and water depth. Okay, dalam you punya MSSG tu hanya dinyatakan distance from the shore. Dan saya nak you all add satu lagi perkataan water depth lah. Perlu ada dua-dua ni. Okay, distance from the shore and water depth. That's why saya underline kat sini. So wajib ada dua-dua ni. Okay, so kalau distance from the shore and water depth, okay, kita akan relate dengan salah satunya photic. Okay, photic iaitu yang terdiri daripada limnatic dan juga littoral lah. Okay, P ni littoral, okay, Q ni adalah limnatic. Okay, kenapa saya kata P dengan Q untuk distance from the shore dengan water depth ni? Okay, sebab kalau you tengok kedudukan P ni dia close to the shore. Okay, dari segi water dia tu shallow lah, shallow water. Okay, kalau untuk Q limnatic, further from the shore. Okay, maksudnya berada dekat tengah-tengah tasik tu. Okay, dan dia punya air, okay, maksudnya open surface water lah. Okay, open surface water, well lit. Okay, so ingat kalau soalan tanya late zonation classification, they have two lah, based on light penetration dan juga distance from shore and water depth. Okay, mesti ada water depth ni. Okay, so 2 mark. Okay, you boleh tanda dan berikan markah lah. Okay, question 2. Okay, state one organism, okay, that can be found in zone R. Okay, kalau tadi saya dah cakap, okay, zone R ni adalah aphotic. Okay, aphotic ataupun profundal zone lah. Okay, kenapa? Okay, kalau you tengok kedudukan dia adalah below the photic zone. Okay, below P dengan Q ni lah. Okay, dan dari segi air pun dalam dekat kawasan sini ya. Dan juga light penetration insufficient. Maksudnya kalau untuk photosynthesis tak berlakulah kat sini. Plant, algae do not survive lah. Okay, tapi untuk shallow lake R ni tak akan wujud lah, does not exist untuk shallow lake. Biasanya deep fresh water lake lah yang ada R. Okay, so question, okay, state one organism that can be found in zone R. So the answer is anaerobic bacteria. Okay, minta okay, you all punya answer tak boleh tulis bacteria sahaja, perlu ada anaerobic. Okay, kat sini kenapa anaerobic? Kan kat sini saya dah cakap, okay, dari segi light penetration insufficient, maksudnya kat sini tak berlaku proses fotosintesis lah. Okay, and then kat sini kehidupan life kat sini tu little, dan kat sini ada banyak bakteria. So bakteria yang ada kat sini adalah jenis yang anaerobic lah. Okay, without presence of oxygen. Okay, so perlu tulis anaerobic bacteria. Kalau you punya answer bacteria sahaja, not complete. Okay, perlu ada anaerobic. Okay, 1 mark. Okay, question 3. Why plant could not be found in zone R? Okay, tadi pun saya ada cerita. Okay, kenapa ada little life je dekat R ni. Okay,
Dan saya dah pun bagi tahu, okay, penetration of light pada R ni, pada zone R ni insufficient, okay, for photosynthesis. Maksudnya tak berlaku photosynthesis kat sini. Plant, algae dia tak boleh hidup lah dekat kawasan zone R ni. Okay, so tu adalah dia punya jawapan lah untuk soalan nombor 3. Okay, okay, first answer, light energy cannot penetrate in the zone R, in the aphotic ataupun profounder zone. Okay, light energy cannot penetrate. Or insufficient, okay, insufficient of light for photosynthesis. Okay, you can choose lah anyone. Okay, dua-dua ni dia berkait dengan penetration of light. Okay, cannot penetrate ataupun insufficient of light, okay, for photosynthesis. Okay, kita akan continue dengan question B. Okay, figure 2 shows the biogeochemical cycle on Earth. Okay, so saya nak you recall balik what is biogeochemical cycle. Kan, kalau you all masih ingat, okay, biogeochemical cycle ni adalah cycling movement, okay, cycling movement of element, chemical element, okay, between biotic and abiotic, okay, between living, okay, living organism dan juga non-living organism. Okay, so better you tulis sikit lah, catat-catat sikit, okay, supaya you recall balik, okay, what is biogeochemical cycle. Okay, you boleh nampak kat sini kan, elemen-elemen contohnya kalau kat sini carbon dioxide lah. Okay, pada figure 2 ni. Okay, you boleh nampak okay, carbon dioxide in the atmosphere. Okay, and then apa yang berlaku pada carbon dioxide dekat atmosphere tu, okay, digunakan oleh plant. Maksudnya fixed lah, fixed by plant. Okay, dan kalau kita cerita pasal plant, mesti you akan ingat lah proses tu adalah photosynthesis lah. Okay, by photosynthesis. Okay, ataupun melalui proses photosynthesis. Okay, and then plant eaten by animal. Okay, tumbuhan ni akan dimakan oleh animal. Okay, animal okay, akan die. Okay, plant pun akan die. So carbon compound in dead animal nanti okay, akan decompose dan juga akan undergo fossilization lah. Okay, for the million years. So dia mengambil masa yang lama lah untuk dia jadi fosil lah. Okay, and then apa yang berlaku pada fossil fuel ni? Okay, fossil fuel ni okay, dia akan undergo combustion. Okay, combustion maksudnya dia nak return balik okay, CO2 tu to the atmosphere. So kalau soalan tanya identify label A in figure 2, okay, so the answer is combustion sebab kita cerita pasal fossil fuel. Okay, fossil fuel yang million years tu. Okay, apa yang berlaku? Akan berlaku burning lah ataupun combustion. Combustion of fossil fuel. So dia akan release carbon dioxide. So carbon dioxide tu akan return to the atmosphere. Okay, so the answer is combustion. 1 mark. Okay, boleh tanda. Okay, question 2. State the organism which undergo process B other than terrestrial plant. Okay, dia punya keyword kat sini. Okay, other than terrestrial plant. So kalau plant saya cakap tadi, okay, salah satu proses yang melibatkan CO2, okay, plant ni dia akan fix CO2 untuk photosynthesis proses lah. Okay, so sebenarnya proses B tu sebenarnya relate dengan photosynthesis. Okay, so state the organism. So organism yang undergo photosynthesis proses selain daripada terrestrial plant, okay, saya dah cerita juga tadi pada soalan yang pertama tadi, late zonation tadi ada saya sentuh. Okay, so the answer is algae lah. Okay, algae. Okay, algae sama macam plant. Okay, dua-dua ni dia boleh undergo photosynthesis proses. Maksudnya dia akan guna carbon dioxide dan dia akan release oksigen lah. Okay, so harap semua dapat lah. Okay, kita tengok, kita terus kepada question 3. Okay, what is the effect? Okay, effect of carbon dioxide found in air pollution. Ni kesan kesan bila adanya carbon dioxide lah, okay, pada kita punya kita punya atmosphere. Okay, apa yang apa dia punya kesan lah. Okay, so saya rasa semua ni adalah knowledge lah. Semua semua you all semua dah tahu. Okay, bila ada banyak carbon dioxide berkumpul dekat kita punya atmosphere, so akan berlaku pemanasan lah. Okay, maksudnya suhu atmosfer, suhu permukaan atmosfer tu akan meningkat lah. Okay, so kenaikan suhu tu akan menyumbang kepada greenhouse effect. Okay, greenhouse effect ataupun global warming. Okay, so bila pemanasan suhu, okay, pada kita punya permukaan atmosfer kita tu, okay, so mungkin akan berlaku pencairan lah di kutub.
Okay, dan bila pemanasan berlaku, so dia akan menyumbang kepada inilah global warming ataupun greenhouse effect. Okay, you boleh carilah ni dia punya efek carbon dioxide ni dengan detail bila you Google, ada banyak dalam Google ni, you boleh cari. Okay, so satu markah. Okay, jawapannya sama ada greenhouse effect or global warming. Okay. Okay, kita continue dengan question 2A. Okay, 2A. Okay, saya baca dulu soalan. Figure 3 shows a species, okay, a species of bird performing courtship ritual display of blue-footed bobby. Kan, you boleh nampak ni adalah spesies yang sama. Okay, namanya apa ni? Blue-footed bobby. Okay, dan you boleh nampak kan dia punya dia perform, spesies yang sama ni dia perform courtship ritual lah. Maksudnya attraction ni berlaku melibatkan spesies yang sama. Sebab apa? Okay, sebab different species, okay, dia ada a little ataupun no sexual attraction kalau melibatkan spesies yang berbeza. Maksudnya kalau spesies burung ni berbeza, so attraction tu tak ada. Okay, sebab setiap spesies dia punya attraction ataupun courtship pattern dia tu berbeza-beza. Okay, so kalau melibatkan spesies yang berbeza, so tak akan berlaku interbreed lah, sebab courtship pattern tu berbeza-beza. Tapi bila ada spesies yang sama, bila melibatkan spesies yang sama, so attraction antara male dengan female spesies yang sama ni akan berlaku lah. Okay, so bila kita cerita different courtship pattern di antara spesies yang berbeza, so isolating mechanism tu adalah behavioral. Okay, behavioral isolation. Ingat spesies berbeza, courtship pattern ataupun attraction antara spesies tadi berbeza-beza. Okay, so bila melibatkan spesies yang sama, so spesies sama ni dia akan perform courtship ritual lah. Maksudnya attraction antara male dengan female spesies yang sama ni boleh berlaku lah. Tapi kalau melibatkan dua spesies yang berbeza, okay, no sexual attraction. Okay, kalau ada pun a little, tapi lebih kepada tak adalah sexual attraction. Okay, so isolating mechanism yang ditunjukkan ni adalah behavioral isolation. Okay, 1 mark. Okay, question 2. Okay, a western spotted skunk, okay, and eastern skunk were not able to mate together. Ni dia punya clue. Okay, were not able to mate together. Okay, satu western, okay, satu lagi skunk tu adalah eastern. So dua-dua ni tak boleh mate. Okay, tak boleh mating lah. Okay, what types of isolating mechanism causes that to happen? Soalan tanya kan, isolating mechanism yang mana ni? Okay, bila melibatkan spotted skunk yang ada kat western, satu lagi eastern lah. Okay, dua-dua ni were not able to mate. Okay, were not able to mate together. Tak boleh nak mating, tak boleh nak interbreed. Okay, so disebabkan satu dekat western, satu dekat eastern dan dua-dua ni tak boleh mate. So kita kata dia punya breeding season dia tu ataupun dia berbeza lah. Okay, dia punya seasonal, okay, seasonal ataupun temporal, masa untuk dia mate tu berbeza-beza juga. Sebab satu dekat western, satu dekat eastern. So isolating mechanism dia adalah jenis ni lah, temporal ataupun seasonal isolation. Okay, maksudnya dia punya mating season tu different. Okay, masa untuk dia untuk dia mating tu berbeza. Okay, sebab satu, pada soalan dia dah cakap, satu yang spotted skunk ni dekat western, yang satu lagi tu dekat eastern. So dia punya isolating mechanism adalah seasonal isolation ataupun temporal. Okay, 1 mark. Okay, next. Okay, question B. 2B. Figure 4 shows different species of birds of a population Galapagos Island. Ni. Okay, kalau you tengok kan, ada 4 spesies yang berbeza-beza ni. Okay, kenapa saya kata spesies yang berbeza-beza ni, you boleh tengok dia punya paruh ni. Ada pelbagai jenis lah. Ada kecil, ada besar, ada yang lebar. Okay, berbeza-beza. So, maksudnya kat sini figure pun nak menunjukkan pelbagai jenis spesies lah yang mendiami Galapagos Island tu. Okay, so kenapa boleh berlaku macam ni? Okay, so tengok soalan pertama, state the factor, okay, that the factor that lead to speciation in figure 4.
Okay, ada beberapa faktor kan bila you belajar pasal speciation. Okay, dan saya first kali saya nak you tahulah apa itu speciation. Speciation, okay, saya nak you recall balik, dia adalah formation of new species from pre-existing species. Maksudnya penghasilan spesies-spesies baru daripada spesies yang sedia ada. Okay, that is speciation. So sekarang soalan tanya factor that lead to the speciation. Dan you kena refer kepada figure 4 ni. Okay, you boleh nampakkan ada pelbagai jenis spesies, okay, yang mendiami lah Galapagos Island ni. Okay, so sebenarnya kenapa ada pelbagai jenis spesies ni? Sebab berlakunya evolution. Okay, evolution daripada spesies, daripada satu spesies ataupun daripada satu leluhur, okay, menyebabkan wujudnya pelbagai jenis spesies ni. Okay, pelbagai jenis spesies dalam masa yang singkat lah. Okay, mungkin disebabkan oleh different, okay, adaptation, different habitat ke ataupun different niche. Okay, so yang saya explain tu sebenarnya merujuk kepada faktor adaptive radiation. Okay, adaptive radiation. Okay, kalau you masih ingat adaptive radiation ni adalah evolution lah. Okay, evolution of diverse, okay, species from one ataupun single species ataupun a few species, okay, in shorter time lah, in short period of time. Okay, penyebab dia mungkin disebabkan adaptation, different habitat ataupun different niche. Tu yang menyebabkan pelbagai jenis birds, okay, species of bird lah dekat Galapagos Island. So faktornya adalah adaptive radiation. Okay, boleh tulis sikit-sikit apa yang saya bagi tahu tadi. Okay, seterusnya, okay, suggest how the ancestor of this finch might have reached the Galapagos Island. Suggestion. Okay, diminta you suggest lah macam mana single species tadi, ancestor tadi ataupun leluhur tadi, moyang tadi, okay, boleh sampai ke Galapagos Island. Okay, bila kita cerita finch ni burung okay, spesies burung tu. Okay, so macam mana dia boleh reach to the Galapagos Island tu, mungkin salah satunya sebab they flew lah ataupun they blown, okay, by a storm or wind. Okay, dia dibawa oleh ribut ke, oleh angin ke, ataupun dia terbang lah pergi ke Galapagos Island. Sebab ni suggestion, suggest. Okay, so saya terima dua-dua. Okay, boleh diterbang ke burung tadi, finch tadi dia terbang ataupun dia dibawa oleh storm ataupun wind. Okay, so 1 mark untuk question 2. Okay, question 3. Okay, different species of birds in Galapagos Island did not interbreed with each other. Ni dia punya clue. Did not interbreed with each other. Okay, walaupun ada banyak spesies tadi kan, ada 4 jenis tadi daripada gambar tadi, tapi semua spesies tu did not interbreed. Okay, dia tak interbreed, dia tak mating lah with each other. Okay, question ask, why does that happen? Kenapa berlaku macam ni walaupun banyak spesies tapi okay, tak berlaku interbreeding di antara satu sama lain. Okay, tu nak menunjukkan bahawa speciation occur lah. Okay, tu yang menyebabkan adanya spesies-spesies baru walaupun dia berasal daripada single species. Walaupun dia punya leluhur dia adalah leluhur yang sama, single species. Tapi spesies-spesies yang terhasil tadi, yang ada pelbagai jenis tadi, dia tak interbreed antara satu sama lain. Okay, tu nak menunjukkan tu berlakunya speciation. Okay, penghasilan spesies baru daripada pre-existing species. Okay, so kata the answer is speciation process occur completely. Maksudnya speciation occur lah. Okay, kalau you tulis speciation occur pun dah tepat lah. Okay, ataupun speciation process occur completely. Okay, sebab walaupun ada pelbagai jenis spesies tapi spesies-spesies tadi dia tak interbreed antara satu sama lain. Okay, that's mean speciation occur. Speciation process occur completely. Okay, 1 mark. Okay, dapat Okay, question 3. Okay, kita tengok pada question 3. Okay, figure 5. Okay, ni adalah figure 5. Okay, show 2 types of enzyme. Inhibitor. Kan, dah dilabelkan. Okay, gambar yang pertama ni inhibitor 1. Okay, yang kedua ni inhibitor 2. Okay, dan you boleh tengok pada figure 5 ni, inhibitor 1 ni, okay, dia bind pada salah satu site lah pada enzyme ni.
Okay, kalau you tengok ni adalah active site lah, active site of enzyme. Okay, tapi untuk inhibitor tu, okay, dia bind pada another site of enzyme. Maksudnya bukan active site lah, site satu lagi. Okay, iaitu allosteric site. Okay, ni adalah allosteric site. Okay, dan kalau you masih lagi ingat, okay, inhibitor 1, okay, dari segi dia punya shape dengan substrate ni similar. Okay, dia samalah. So dia akan compete lah for the same active site untuk inhibitor 1. Okay, tapi kalau inhibitor 2, okay, dia punya shape berbeza dengan substrate. So bila dia punya shape tu berbeza dengan substrate, dia tak akan compete for the same active site. Okay, dia tak akan compete untuk site yang sama. Sebab apa? Sebab dia dah ada dia punya site sendiri. Macam saya cakap tadi, iaitu allosteric site. Ni sebenarnya saya nak recall bersama-sama dengan you all lah. Okay, so tengok soalan. Based on the figure 5, identify the types of inhibitor 2. Okay, soalan tanya, okay, types of inhibitor 2. Okay, macam yang saya bagi tahu tadi, inhibitor 2 ni, okay, dia punya shape, okay, dia berbeza dengan substrate. Ni substrate, ni substrate. Okay, dan dia tak akan compete untuk same active site sebab dia punya shape pun berbeza, dan dia akan bind pada dia punya site lah, iaitu allosteric site. So bila inhibitor 2 ni dia bind pada allosteric site, okay, so inhibitor 2 ni adalah non-competitive. Okay, non-competitive inhibitor. Okay, sebab dia tak compete dengan substrate untuk site yang sama. Okay, sebab apa? Sebab dia punya shape tu berbeza dan dia dah ada dia punya shape site sendiri, iaitu allosteric site. Okay, so nama inhibitor 2 ni adalah, types of inhibitor 2 ni adalah non-competitive inhibitor. Okay, dan saya lupa nak cakap, inhibitor 2 ni, once dia dah bind pada allosteric site, okay, dia akan menyebabkan active site tu slightly change lah. Dia akan mengubah bentuk active site ni. So substrate ni cannot bind lah. Okay, substrate ni cannot bind. Sebab active site ni dah berubah, so substrate ni dah tak sepadan lah. So dia tak boleh bind. Tu jahatnya inhibitor 2 ni. Walaupun dia tak compete dengan substrate untuk active site yang sama, tapi dia akan memberi kesan lah kepada active site tu once dia dah bind dekat allosteric site. Okay, that is non-competitive inhibitor. Okay, kita tengok question B. In the presence of inhibitor 1, okay, inhibitor 1, kita you kena highlight lah. Okay, ni sekarang soalan ni tanya pasal presence of inhibitor 1. Explain what happened to the rate of enzyme reaction. Okay, soalan tanya pasal rate of enzyme reaction. So inhibitor 1 tu adalah competitive, okay, competitive inhibitor. Okay, nama lagi competitive, maksudnya dia compete lah, okay, dia compete dengan substrate ni, dia compete dengan substrate. Sebab apa? Sebab dia punya bentuk dia ni, shape dia ni sama. So dia akan bersaing lah dengan substrate untuk nak bind to the same active site. Okay, dan you nampak kat sini inhibitor 1 ni dia dapat bind, dia dapat bind dekat active site of enzyme. So apa yang berlaku pada substrate? Cannot bind. Okay, prevent substrate ni daripada bind lah. Maksudnya substrate ni cannot bind. So apa yang berlaku pada rate of enzyme reaction? Akan decrease lah. Okay, rate of reaction is reduced ataupun decrease. Decrease pun accepted. Okay, okay, reasonnya macam saya cakap tadi lah. Inhibitor 1 prevent the substrate molecule from binding to the active site. Okay, so bila inhibitor 1 tu berjaya bind pada active site, okay, substrate cannot bind. Okay, so dia akan prevent a substrate from bind lah to the active site. So rate of reaction will reduce, okay, ataupun decrease. Okay, so dua markah. Okay, satu markah rate of reaction reduce. Okay, markah kedua reason. Okay, kenapa rate of reaction to reduce? Okay, beritahulah sikit kan, inhibitor 1 tadi prevent substrate from binding to the active site. Okay, so dapatlah dua markah. Okay, kita tengok pula question C. Explain how mercury. Ni dia punya clue. Okay, explain how mercury cause permanent damage to the enzyme. Ni pun ni boleh dijadikan sebagai clue juga. Okay, apa bahayanya mercury tu? Okay, yang menyebabkan enzyme tu permanently damage, destroy lah. Okay, so kena tahulah mercury ni dia adalah heavy metal. Okay, dia adalah contoh heavy metal
dan dia adalah irreversible inhibitor. Okay, tulis irreversible inhibitor. Okay, irreversible inhibitor mercury ni. Okay, dia adalah heavy metal. Okay, and then apa causes yang menyebabkan permanently damage kepada enzim ni? Okay, how mercury tu boleh menyebabkan permanent damage kepada enzim? Okay, pertama, disebabkan mercury ni dia adalah irreversible inhibitor. Once dia bind pada active site ke ataupun allosteric site ke, dia akan bind tightly and permanently. Bukan loosely and temporarily sebab dia irreversible. Okay, maksudnya once dia bind je pada dua-dua site ni, tak kisahlah active site ke allosteric site ke, dia akan bind tightly and permanently. Okay, and then apa kesan dia? Okay, akan change the shape ataupun change the conformation of active site of enzyme. Okay, dia bind tightly, permanently, dan apa yang berlaku pada active site tu, dia akan change its shape. Okay, active site tu akan berubah bentuk. Okay, dah tak sepadan dengan substrate lah sebab active site tu dah berubah. So, efek dia substrate no longer bind to the active site of enzyme. Sorry saya salah eja ni. Okay, substrate no longer bind to the active site of enzyme. Okay, so kat sini ada 3 point. Okay, kalau tengok kat sini 2 markah lah. Okay, dia punya maksimumnya 2 markah. Tapi inilah untuk you cerita, untuk you jawab soalan sini macam ni lah you kena buat. You kena jawab. Okay, kena bagi tahu dulu mercury tu dia adalah irreversible kan. So dia akan bind tightly and permanently. Okay, dia boleh bind pada mana-mana site je. Active site boleh, allosteric site pun boleh pada enzim. Okay, tapi once dia dah bind tightly permanently, dia akan cause active site tu change shape. So no longer lah substrate bind to the site of enzyme, active site of enzyme. Okay, kita pergi kepada last question, question 4. Okay, 4A. Figure 6 shows a biochemical pathway of anaerobic respiration. Ni. Okay, ni adalah salah satu biochemical pathway aerobic respiration. Kalau you tengok cycle macam ni adalah Krebs cycle lah. Okay, sebab dia bulat kan, dia bulat macam ni. Ni adalah Krebs cycle. Okay, dan kalau you tengok dia dah dilabelkan dah pada figure 6 ni ada 8 step lah. Step 1 sehinggalah step 8. Krebs cycle dia ada 8 step. So you kena tahulah setiap step ni apa nama-nama step-step ni dan juga dia punya compound ataupun substrate, nama-nama substrate ni. Okay, citrate, isocitrate, lepas tu apa pula B ni. Okay, lepas tu succinyl CoA. Okay, lepas tu C. Ni kan ditanya juga compound C ni apa. So kena ingatlah dia have 8 step dan setiap step dia akan libatkan dengan nama-nama substrate ataupun compound yang berbeza-beza lah. Ni kena hafal dan kena faham. Okay, dua-dua lah, bukan hafal saja, kena faham juga. Okay, so tengok soalan untuk 4A1. Okay, identify molecule B and molecule C in figure 6. Okay, ni. Okay, kalau tengok dah dilabelkan kat sini molekul B. Okay, dekat step 6 ni molekul C. Ni memang nak tak nak memang kena hafal lah. Kena hafal nama-nama substrate saya cakap tadi lah. Okay, untuk setiap step. So untuk molekul B, molekul B ni dia punya nama tu adalah alpha ketoglutarate. Okay, alpha ketoglutarate. Okay, citrate ni 6 karbon kan. Isocitrate pun 6. Tapi kat sini nampak tak berlaku removal of carbon lah in the form of carbon dioxide. So you dah tahulah B ni dia ada 5 carbon lah sebab dah buang 1. Okay, so 5 carbon tu adalah alpha ketoglutarate. Okay, and then molekul C. Okay, molekul C yang saya bulatkan ni. Okay, ni merujuk kepada step 6. Okay, so kalau B tadi alpha ketoglutarate. Okay, lepas tu dia convert kepada succinyl CoA. Okay, lepas tu succinyl CoA pula. Okay, dia akan tukar kepada C. Okay, kepada C. Okay, and then nampak kan CoA ni release.
Okay, tengok nampak tak COA ni, maksudnya coenzyme A ni release. So dia akan di replace by GDP and then dia akan jadi GTP lah. Kat sini melibatkan satu proses. Okay, nanti ada ditanya pada question seterusnya. Okay, so C tu adalah succinate lah. Succinate maksudnya succinyl CoA bila dia release CoA replace by energy ni, so dia akan membentuk C. So C tu adalah succinate. Okay, dia punya carbon masih lagi sama lah, bilangan carbon masih lagi sama, iaitu 4 carbon lah. Succinyl CoA 4 carbon, succinate pun 4 carbon. Okay, kita terus kepada question 2. Okay, name the process which occur at step 4. Step 4 dekat mana ya? Dekat sini step 4. Okay, so clue-nya tadi you all dah tahu molekul B itu adalah alpha ketoglutarate, okay, yang ada 5 carbon. Okay, lepas tu berlaku sekali lagi removal of carbon dioxide. Okay, removal of carbon lah in the form of carbon dioxide. Okay, dan so sebelum removal tu akan berlaku oxidation lah, oxidize buang elektron, buang hidrogen kat sini. Okay, so disebabkan ada 2 step, so bila you gabungkan, step yang melibatkan step 4 ni adalah oxidative decarboxylation. Maksudnya berlaku oxidation dulu, barulah diikuti oleh removal of carbon in the form of carbon dioxide. So bila you combine 2 step tadi, 2 proses tadi, so you boleh tulis oxidative decarboxylation, ataupun kalau you nak buat satu-satu boleh juga oxidation and decarboxylation. Okay, both are accepted. Okay, kalau macam kelas saya stresskan combine je, oxidative decarboxylation. Okay, maksudnya melibatkan oxidation diikuti oleh removal of carbon lah in the form of carbon dioxide. Okay, barulah akan membentuk succinyl CoA ni. Kat sini you nampakkan ada CoA yang akan masuklah, akan attach, so dia akan form succinyl CoA. Okay, next. Explain briefly what happened in step 3. Okay, step 3 kat sini. Okay, maksudnya step yang sama macam step 4 jugalah, oxidative decarboxylation. Sebab kalau you tengok sama je, step 3 dengan step 4 ni, okay, ada berlaku removal of carbon. Okay, dan sebelum tu, okay, berlakunya oxidation lah. Okay, oxidize. Okay, so macam mana you nak explain briefly for the step 3 ni? Okay, pertama, okay, you kena tahu dululah, apa yang berlaku pada isocitrate ni. Okay, isocitrate, you kena bermula dengan isocitrate. Isocitrate, okay, is oxidized. Okay, maksudnya dia akan buang elektron. Okay, dia buang hidrogen. Okay, lepas tu dia akan donate. Okay, donate kepada NAD lah, kepada NAD+. Okay, so dia akan menyebabkan NAD+ tu dia akan reduce lah sebab dia menerima. Okay, dia menerima hidrogen tadi. Okay, so dia akan form NADH+, H+. Okay, ni satu markah. Okay, saya ulang. Isocitrate, oxidize. Ingat balik, oxidize tu bermaksud dia buang elektron, dia buang hidrogen. So hidrogen tu dia akan donate kepada NAD+. Okay, so NAD+ tu reduce lah sebab dia menerima hidrogen tadi. Okay, dan dia akan form NADH+, H+. Okay, 1 mark. Okay, belum habis lagi sebab tu baru cerita pasal oxidation. Okay, lepas tu apa yang berlaku pula untuk kita nak cerita decarboxylation tu? Okay, remining compound. Okay, remining compound. Okay, dia akan remove lah ataupun dia akan buang ni. Dia akan buang carbon in the form of carbon dioxide. Okay, daripada 6 carbon, dia akan buang 1 carbon dalam bentuk carbon dioxide ni. So dia akan membentuk compound yang ada 5 carbon. Okay, compound yang ada 5 carbon tu adalah alpha ketoglutarate ataupun B. Okay, so kalau you jawab macam ni, insyaAllah you akan dapat full mark lah. Okay, 2 markah. Okay, so step 3, step 4 ni, okay, dia punya proses dia adalah sama. Oxidative decarboxylation. Okay, ada 2
proses kat sini ya untuk step 3 dan juga untuk step 4. Okey. Seterusnya. Okey, keluar terus jawapan. Okey, name the types of ATP production in figure 6. Okey, figure 6 dekat tadi. Tadi saya dah cakap kat sini ada satu proses lah. Okey, yang melibatkan penghasilan ATP ni. Okey, penghasilan GTP. Okey, menunjukkan penghasilan energi lah, energi. Okey, so penghasilan energi tu melalui proses substrate level phosphorylation. Okay, name the types of ATP production in figure 6. Okay, penghasilan ATP lah. Okay, itu adalah melalui substrate level phosphorylation. Okay, dalam Krebs cycle ada satu proses yang melibatkan penghasilan ATP, iaitu ni lah. Okay, substrate level phosphorylation. Okay, kita tengok kepada question 4B. Okay, last question 4B. Okay, describe what happened to NADH as it enter oxidative phosphorylation. Okay, so keyword untuk soalan 4B ni, pertama adalah NADH. Okay, soalan tanya apa yang berlaku pada NADH. Okay, and then satu lagi, bila NADH tu dia enter oxidative phosphorylation. So kalau oxidative phosphorylation ni adalah satu cara untuk formation of ATP lah. Kan, production of ATP ada dua cara, substrate level macam saya cakap tadi, dan satu lagi adalah oxidative phosphorylation. Okay, so tapi untuk soalan 4B ni you kena relate dengan NADH. Okay, FADH tu tak payah. Okay, relate dengan NADH saja ni. That's why saya saya attachkan gambar lah kat sini untuk menolong you all faham. Ni melibatkan dua proses oxidative melibatkan ETC dengan chemiosmosis, ataupun bila combine dua-dua tu adalah oxidative lah ni. Ni adalah oxidative phosphorylation gambar ni. Okay, sebab dia ada dua proses kat sini. ETC, electron transport chain, yang ni dengan yang last kali ni adalah chemiosmosis lah. Okay, so kita tengok macam mana nak menjawab soalan 4B ni, what happened to NADH. Okay, bila dia dah enter oxidative phosphorylation, kita cerita pasal transfer of electron dulu along the ETC. Okay, sepanjang ETC ni yang melibatkan electron carrier. Nampak tak? Ada beberapa electron carrier. Yang ni kena hafal. Okay, electron carrier pertama apa, kedua apa. Okay, so kita tengok kepada point pertama dulu sebab ada 8 markah ni. Untuk 4B 8 markah. So dia punya point tu sepatutnya ada 8 lah. Kalau lebih pun tak apa, tapi maksimum mark 8 markah. Okay, so point pertama, okay, kita cerita pasal NADH. Okay, kena nampak NADH ni dia berlaku oxidation lah ni. Dia buang elektron. Okay, dia buang elektron dengan hidrogen lah. Okay, so elektron tu dia akan pass kepada elektron carrier yang pertama, iaitu ni NADH dehydrogenase. NADH dehydrogenase ni yang pertama ni. Okay, dapatlah satu markah. Okay, you kena bagi tahu electron carried by NADH. Okay, so apa yang berlaku? Dia akan dipass kepada first electron carrier, iaitu NADH dehydrogenase. Yang ni, yang saya label ni. Okay, 1 mark. Okay, point number 2, NADH dehydrogenase, okay, dia akan reduce lah sebab dia menerima elektron tadi. Okay, dia reduce. Okay, and then NADH tadi pula dia oxidize. Okay, oxidize sebab dia buang elektron. Okay, dia buang hidrogen, so dia akan jadi NAD+. Okay, you cerita ni pun dah dapat satu lagi markah. Okay, NADH dehydrogenase, dia mengalami reduction sebab dia menerima elektron daripada NADH. NADH ni pula dia oxidize lah. Okay, sebab apa? Sebab dia buang elektron, okay, hidrogen tadi. So dia akan form NAD+. Okay, so kat sini saja dah 2 markah. Okay, next. NADH dehydrogenase, okay, dia akan pass pula elektron dia tu kepada elektron carrier dia yang kedua, iaitu ubiquinone ni. Ubiquinone ataupun coenzyme Q. Inilah yang ni. Okay, nampak tak? Macam flow ni. Sebenarnya macam arrow lah ni.
Okay, maksudnya elektron daripada NADH dehydrogenase akan dipas kepada elektron carrier yang seterusnya lah, iaitu coenzyme Q. Okay, and then coenzyme Q ni dia akan reduce lah sebab dia menerima elektron tadi. Okay, lepas tu coenzyme Q ni pula akan pass elektron pergi ke elektron carrier yang seterusnya, iaitu cytochrome C reductase. Ni adalah cytochrome C reductase. Ini adalah cytochrome C reductase. Okay, yang ni, yang besar ni. Okay, lepas tu, okay, daripada cytochrome C reductase, elektron tu akan dipas ke cytochrome C. Kat sini ada cytochrome C. Okay, gambar ni tak dilukis, saya lukis lah. Ni cytochrome C. Okay, lepas tu, elektron daripada cytochrome C akan dipas kepada cytochrome C oxidase. Cytochrome C oxidase. Ni cytochrome C oxidase. Okay. Itulah perjalanan elektron. Perjalanan elektron daripada NADH dehydrogenase. Dia pergi ke ubiquinone. Lepas tu dia pergi ke cytochrome C reductase. Lepas tu cytochrome C. Last sekali cytochrome C oxidase. Okay. You kena cerita pasal transferring of electron along the ETC lah. Electron transport chain. Okay. So kat sini dah dapat 4 markah. Okay. 4 markah. Okay, belum habis lagi ya. Okay, continue lagi. Okay. Last electron acceptor, okay, kalau you nampak adalah oksigen lah. Maksudnya elektron daripada cytochrome C oxidase nanti akan dipas kepada oksigen. Tak nampak arrow ni. Dia akan dipas kepada oksigen. So oksigen ni lah sebagai last electron acceptor. Okay, and then oksigen ni dia akan combine dengan dengan H+ dan juga elektron lah ni, dan juga elektron. So dia akan form H2O. Okay, O2 ni last electron acceptor ni, okay, dia akan combine dengan elektron dan juga hydrogen ion. So dia akan form H2O. Okay, dia akan membentuk H2O. So H2O ni final product lah, final product untuk ETC, electron transport chain. Okay, and then macam saya cakap tadi, carrier molecule ataupun carrier protein, okay, receive electron is reduced. Ingat, kalau dia menerima elektron, okay, maksudnya dia mengalami reduction. Okay, maksudnya dia reduce lah. Okay, tapi kalau carrier molecule ataupun carrier protein yang donate ataupun dia pass ataupun dia transfer elektron, okay, will be oxidized. Maksudnya dia mengalami oxidation. You cerita balik ni, okay, you akan dapat 1 markah. Okay, kalau buang elektron, oxidize, kalau receive ataupun gain elektron, reduce. Okay, dapat 1 markah. Okay. So bila melibatkan reduction dengan oxidation, so electron transfer ni involve redox reaction. Sebab dia melibatkan 2 proses tadi. Reduction diikuti reduction dan juga oxidation. Okay, bila ada dua-dua ni, so dia involve redox reaction. 1 mark. Okay, 1 mark. Dapat 1 markah lagi. Okay. And next point, okay, during transportation electron, okay, ni semasa elektron ni dipas sepanjang ETC ni, okay, energy is released. You kena faham, bila ada pergerakan elektron tu ditransfer daripada satu elektron carrier kepada satu elektron carrier, so energy akan release. Okay, energy tu untuk apa? Okay, energy ni untuk nak pump ni. Nampak tak arrow ni? Dia nak pump H+ ataupun hydrogen ion lah. Okay, daripada matrix, ni matrix to intermembrane space. Ni. Daripada matrix ke intermembrane space. Tu adalah tujuan energy release tadi. Energy release tu daripada transferring electron tadi. So tujuan dia untuk nak pump hydrogen ion lah daripada matrix kepada intermembrane space. Okay. That's why dia punya arrow ni daripada matrix keluar pergi ke intermembrane space. So sekarang ni dekat intermembrane space ni banyak H+ lah, accumulation of H+. Okay, awak bayangkan dekat intermembrane space ni penuh dengan H+. Maksudnya H+ tu higher concentration lah. Tapi dekat matrix ni lower punya concentration H+. Okay. Okay, so apa yang berlaku? High concentration of H+, okay, in the intermembrane space, okay, will create proton motive force.
Bila ada H plus banyak accumulate dekat intermembrane space ni, so akan create proton motive force. Maksudnya H plus tu dia akan flow back balik. Dia akan flow back. Okay, that's why force. Force ni macam dia tolak lah. Okay, dia tolak masuk balik ke tempat asal. Okay, so dia akan create proton motive force. Okay, so you boleh nampak kan dekat sini H plus ni dia akan flow back. Ni arrow ni. Okay, H plus. So dia akan flow back. Okay, daripada intermembrane space, dia akan flow back ke mana? Ke matrix. Okay, via ATP synthase. Okay, pump ni namanya ATP synthase. Okay, kenapa H plus ni dia perlu bila dia nak flow back dia perlu ada ATP synthase sebab H plus ni ion. Ion ni dia impermeable. Ni phospholipid bilayer ni dia impermeable to ion. Okay, dia tak membenarkan H plus tu diffuse ataupun across. So bila H plus nak flow back, dia perlukan ATP synthase. Okay, so H plus ni dia akan flow back daripada intermembrane space to the matrix. Okay, so bila H plus tu dia flow back, so dia akan release energy. Okay, bila ada pergerakan je, so dia akan release energy. Okay, so energy release is used to phosphorylate ADP to form ATP. Maksudnya ADP ni dia akan dapat fosfat lah. So bila dia dapat satu fosfat, so dia akan jadi ATP. Maksudnya ATP is form lah. Okay, ATP akan dihasilkan. Okay, tu adalah point seterusnya lah. Energy is used to phosphorylate. Okay, guna term ni phosphorylate ADP into ATP. Maksudnya ADP tu dia akan dapat fosfat, satu fosfat, so dia akan jadi ATP. Okay, 1 mark. Okay, 1 mark. Okay, so every NADH, okay, kita cerita pasal NADH yang saya tak sentuh langsung pasal FADH tu tadi. So every NADH will produce 3 ATP. Okay, perlu ingat satu NADH dia akan hasilkan 3 ATP. Sebab kenapa 3 ATP? Nampak tak H plus ni bila dia dipump daripada matrix ke intermembrane space, dia melibatkan 3 pump lah. Okay, dia melibatkan 3 pump ni. Okay, NADH dehydrogenase ni dengan cytochrome ni. Cytochrome reductase, cytochrome oxidase. So ada 3 pump yang terlibat. Okay, that's why lah satu NADH menghasilkan 3 ATP. Okay, satu markah. Okay. So total kalau you tengok daripada awal ada 12 poin sebenarnya. Tapi markah yang diperuntukkan hanya maksimum hanya 8 je. So saya harap semua dapat full mark lah. Okay, sepatutnya bukan 8 je kan sebab ada 12 ni. Tapi apa-apa pun maksimumnya hanya 8 markah. Okay, so itu sahaja daripada saya. Okay, so saya nak ucapkanlah sebelum saya mengundur diri, saya nak ucapkan selamat menduduki PSPM 2, jawab dengan tenang. Semoga awak dapat menjawab semua soalan lah dengan baik dan mendapat keputusan yang cemerlang. Itu saja. Terima kasih. Saya serahkan kepada Cik Moderator. Silakan Miss Wahidah. Okay, hello. Baik, terima kasih kepada Puan Kusuyati. Okey, baik, kita terus ke soalan 5, okay, yang akan di-conduct oleh Puan Nurul sekejap ya. Okey, kita silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan sambung bermula soalan 5, 6 dan 7. So kita pergi kepada soalan yang kelima. Okay, figure 7 shows X and Y as two pathway of photosynthesis in different plants. Okay. So soalan ni merujuk kepada merujuk kepada dua gambar rajah X dan Y. Jadi kita tengok soalan yang pertamanya. Okay. Soalan yang pertama. Okay.
Identify pathway for X and Y. So kalau kita tengok dekat sini, kita akan ada pada diagram X, we have two different cells, cell B and cell A. Okay, and then pada figure Y ni, kita ada day and night. Okay, bermaksud plant X, dia ada dua jenis sel. Okay, dan dia ada dua jenis cycle. Pada figure Y, dia ada dua jenis cycle pada different time lah sebenarnya. Okay, jadi dia minta kita identify pathway X and Y. Kalau kita tengok dari sini, kita akan dapat, okay, pada sel B ni, bila kita analyse diagram, kita akan dapat yang ni adalah mesophyll cell. Okay, dan ini adalah bundle sheath. Okay, jadi bila awak nak jawab soalan, awak kena analyse dulu diagram bukan main terus jawab je lah. Okay. Dan kita tengok Y pula, dia ada day and night, bermaksud dia berlaku dua fixation pada different time. Okay, jadi bolehlah kita cuba jawab soalan A, one Roman. So untuk X, jawapan dia adalah C4 pathway and Calvin cycle, ataupun #slack pathway and Calvin cycle. Dekat sini madam nak tekankan yang memang kita wajib letak kedua-duanya. Okay, sama ada C4 pathway and Calvin cycle ataupun you nak gunakan #slack pathway and Calvin cycle, tetapi wajib wajib tulis kedua-duanya sekali. Jika awak tak tulis kedua-duanya, maksudnya awak tak akan dapat markah lah. Okay, Y. Y kita tengok ada day and night. Okay, maksudnya berlaku temporal separation. Okay, dekat situ. Siang dan malam. Ada dua Calvin cycle dekat situ. Madam ada kesilapan sedikit kat sini. Ni mesophyll cell. Bundle sheath. Okay, Okay, so itu adalah special separation. Jadi jawapan untuk Y disebabkan oleh dia merupakan temporal separation. So jawapannya adalah cressolation acid metabolism and Calvin cycle. Wajib ada dua-dua and Calvin cycle, ataupun CAM pathway and Calvin cycle. Okay. Seterusnya kita pergi kepada soalan 2 Roman. Okay. 2 Roman, name enzyme S and why enzyme S is considered more efficient than enzyme U. Okay. So enzyme S dekat sini adalah enzyme dekat sini lah. Okay, and U dekat sini. So kalau kita tengok, first carbon fixation berlaku in this area. Okay, ni dekat sini first carbon fixation. Kenapa enzyme S ni consider more efficient than enzyme U? Sebab apa? Okay, kita tengok apakah dulu enzyme S. Enzyme S is PEP carboxylase. Okay, and why it is more efficient than enzyme U? Because it has a higher affinity to CO2 compared to U, ataupun kita namakan terus Rubisco. Enzyme S tu adalah Rubisco. Okay, even at low partial pressure of even low concentration of CO2. Kalau kita tengok kenapa kedua-dua plant X dan juga Y, okay, dekat sini menggunakan enzyme S instead of menggunakan Rubisco, sebab affinity PEP carboxylase terhadap CO2 tinggi berbanding dengan Rubisco. Okay. Kemudian kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan 5B. Describe pathway of photoexcited electron from photosystem 2 to photosystem 1 that leads to ATP production.
So the question asks untuk kita describe pathway tentang photoexcited of electron daripada photosystem 2 kepada photosystem 1. Yang mana yang menyebabkan penghasilan ATP. Okey. Jadi dekat sini madam sediakan diagram. Okey, madam sediakan diagram. Bermaksud kita kena bermula daripada sini, photoexcited, sehingga ke sinilah. So kita kena start daripada sini, kemudian kita kena explain yang dekat sini berlaku dan last kali ke sini. Okay, boleh nampak kan? Okay. So first point yang kita perlu discuss in this question adalah, okay, photoexcited electron are passed from primary electron acceptor to photosystem 1. Okay, bermaksud dia dah bergerak daripada photosystem 1 lah. Okay. Kemudian via electron transport chain, okay, tadi berdasarkan gambar rajah tadi, kalau kita tengok gambar rajah yang sebelum tu, okay, dia ada excite. Kemudian ETC consists of several electron carrier iaitu plastoquinone, cytochrome complex dan juga plastocyanin. Okay, kemudian transfer of electron through ETC, okay, iaitu electron transport chain will release energy. Dan energy release is used to synthesize ATP by chemiosmosis. Okay, untuk soalan ni disebabkan 5 markah sahaja, kita hanya emphasize pada diagram yang madam telah bulatkan sebenarnya. You tak payah cerita detail macam cyclic photophosphorylation for example, tak payahlah, ataupun non-cyclic photophosphorylation. Okay, kita hanya fokuskan pergerakan elektron daripada photosystem 2 kepada photosystem 1 di mana terdapatnya penghasilan ATP. Sebab tu dia hanya provide kita 5 markah sahaja. Okay. Okay. Pelajar boleh utarakan soalan lah kalau belum jelas dekat ruangan chat tu. Okay, kemudian kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 6A. Soalan nombor 6A ni adalah tentang figure 8. Figure 8 shows the saturation of oxygen with different oxygen carrier. We have 2 different oxygen carrier dekat sini, iaitu A dan juga B. Dan dia menunjukkan different hemoglobin saturation. Okay, pada different partial pressure of oxygen. Okay, kalau kita tengok berdasarkan gambar rajah ni, okay, A dia punya affinity dia lagi tinggi lah berbanding dengan B sebab graf dia yang naik tinggi ni bila kita compare pada the same partial pressure. Okay, when we compare between these two graph at the same partial pressure, so dia menunjukkan different saturation dia. Okay, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okay, sebelum tu, okay, madam ada letakkan figure dekat sini yang menunjukkan A ni adalah merupakan myoglobin. Okay, so this is the structure of myoglobin. Okay, ni A dan yang ni B ni adalah hemoglobin. So selepas awak mendapat kertas soalan, pastikan awak baca dulu betul-betul soalan dan study dulu figure yang dia beri, bukan terus jawab soalan lah sebenarnya. Tengok dulu apa maklumat yang kita dapat daripada figure and then kita akan analyse, baru kita pergi kepada soalan-soalan lah. Okay. So, kita terus pergi kepada soalan seterusnya. Okay, state the structure of oxygen, state the structure of oxygen carrier B. So, dia tanya kita tentang oxygen carrier B.
Okay. So oxygen carrier B ni adalah hemoglobin kan tadi. Okay, so dia merupakan structure which consists of 4 polypeptide chain with 4 heme group. Okay, sebab dia nak kita state the structure, bukan nyatakan apa dia oxygen carrier B. Itu awak kena faham soalan ni dia nak kita ceritakan sedikit tentang structure oxygen carrier B, bukan nyatakan apakah carrier B. Okey, kemudian soalan seterusnya. Okey, which oxygen carrier in figure 8 has higher affinity for oxygen and give the reason. Okey, so berdasarkan kita punya figure 8 ni, kalau kita tengok yang higher affinity terhadap oksigen adalah A, iaitu myoglobin. Okay, so kenapa? Soalannya suruh kita bagi sebab kenapa. Sebab apa? Sebab myoglobin only release oxygen when partial pressure of oxygen is very low. Itu sebabnya. Okay, kenapa dia ada high affinity? Sebab dia hanya menyerahkan oksigen bila tersangat rendah partial pressure of oksigen. Okey, kenapa benda ni terjadi? Sebab dia tak ada cooperativity. Okey, cooperativity sebab dia hanya ada single polypeptide chain. Okey, cooperativity tak wujud. Kalau hemoglobin, dia wujud cooperativity sebab dia ada 4 polypeptide chain. So bila satu terima oksigen, so yang lain akan menunjukkan cooperativity dia, iaitu menerima oksigen. So yang the rest three akan terima oksigen. Itu maksud cooperativity. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan 6B. Okey. Figure masih 6A lagi. State one factors that affect the affinity of A and B for oxygen. Okay, so apakah faktor yang effect affinity A, myoglobin dan B, hemoglobin terhadap oksigen. Okay, kita ada sebenarnya partial pressure of oxygen tu sendiri ataupun partial pressure of carbon dioxide. Kemudian kita ada faktor pH, okay, dan juga faktor temperature lah. Okay. So pelajar dekat sini, bila soalan minta kita bagi one factors, madam nak ingatkan sekali lagi, kalau dia minta 2, minta 1 dan dia highlightkan berapa yang dia nak, okay, minta jawab, bagi jawapan ikut ketetapan. Maksudnya bagi jawapan, kalau dia nak 1, bagi 1 je lah. Sebab dia akan tanda yang the first. Okay, the first one. Contohnya yang ni. Kalau dia minta 2, the first tu answer sebenarnya. Dia tak akan tanda lah yang lain. Minta betul-betul lah baca soalan, underline berapa dia nak, dia nyatakan apa yang dia nak state ke, brief ke, explain ke, mula-mula awak dapat soalan. Itu cara kita nak menjawab soalan. Okey, soalan yang seterusnya, question 6B. Okay, so figure 9 shows two condition of stoma. Kalau kita tengok condition of stoma A ni adalah close. Okay, and stoma B ni open lah. Okay, so soalannya, explain what happened to stoma B. Okay, tadi kita dah kita dah identify. Okay, yang ni close, yang ni open. Dia tanya apa terjadi terhadap stoma B. Mestilah kita kena cakap dia open, betul tak? Okay, stomata open due to gut cell turgid. Okay, so dia open ni disebabkan oleh gut cell turgid. Macam mana gut cell boleh turgid? Okay, macam mana gut cell ni boleh turgid? Okay, kalau kita discuss dalam kelas sebelum ni, dia turgid sebab apa?
Sebab air masuk right ke dalam gut cell. Okay, sebab tu gut cell boleh terjun. So, kenapa air boleh masuk? Sebab apa? Sebab perbezaan water potential sebenarnya dari segi gut cell dan juga surrounding. Selalunya, okay, pergerakan air adalah daripada saiz yang tinggi kepada kawasan saiz yang rendah. Okay, jadi macam mana air daripada luar boleh masuk? So, air daripada luar sebenarnya mempunyai water potential yang tinggi berbanding gut cell. Sebab itulah dia boleh masuk ke dalam gut cell. Okay, so macam mana kita nak tulis? Okay, water potential in gut cell is lower compared to surrounding epidermal cell ataupun subsidiary cell lah. Okay, so air, water, diffuse, move from surrounding epidermal cell ataupun subsidiary cell into gut cell by osmosis. So awak boleh buat macam ni lah yang madam underline ni. Water potential in gut cell is lower compared to subsidiary cell. Okay, water diffuse from surroundings ataupun subsidiary cell into gut cell by osmosis. Boleh ambil ayat yang madam gariskan, itu antara yang senang lah. Okay, untuk buat ayat. Okay, kita beralih kepada soalan ke-7. Okay, soalan ke-7 dia bagi diagram tentang heart structure. Okay, so figure 10 shows the flow of oxygenated and deoxygenated blood in human heart. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia bagi X sahaja untuk kita labelkan, tapi madam kita cuba labelkan sama-sama dekat sini. So X ni adalah pulmonary artery. Okay, kemudian kita ada sebelahnya adalah aorta. Okay, darah masuk melalui pulmonary vein. Okay, kita ada darah masuk juga daripada vena cava. Dan kemudian kita ada kat sini left atrium. Kita ada right atrium. Kita ada right ventricle. Kemudian kita ada left ventricle. Okay. Kemudian kita juga ada dekat sini valve. 1, 2, 3, 4 valve. Okay. Antara atrium dan juga ventricle dikenali sebagai AV valve. Okay, dan darah keluar menggunakan semilunar valve. Okay, so ini adalah structure of heart lah. Okay, bila dapat soalan ni kita akan analyse dulu. Okay, structure ni menunjukkan structure of heart lah. Okay, okay, pergi kepada soalan pertama. Okay, question 7A. Name label X in figure 10. So kita dah label tadi iaitu pulmonary artery. Okay, state the pathway of blood entering left side of heart. Okay, tadi madam dah labelkan. Dia akan masuk melalui pulmonary vein. Okay, so yang ni left Yang ni right. Okay, so darah akan masuk melalui kat sini dan keluar ikut sini. Okay, so dia akan masuk melalui pulmonary vein. Okay, pulmonary vein, kemudian lalu ke left atrium. Kat sini left atrium.
kemudian left ventricle, kemudian dia akan keluar melalui aorta. So darah yang pump pada left side of heart, dan ayat kita guna pada heart structure ni adalah pump. Dia akan masuk melalui pulmonary vein, masuk ke left atrium, kemudian pergi ke left ventricle dan kemudian keluar melalui aorta adalah oxygenated blood. So dia adalah jenis oxygenated blood di mana ini adalah pergerakannya lah. Mesti buat arrow lah bila dikata pathway. Wajib buat arrow. Dekat sini madam kurungkan bermaksud kalau pelajar tak buat deoxygenated blood pun diterimalah sebab satu markah sahaja. The next question adalah tentang hissing sound produced when blood is pumped backwards in heart. So dia minta kita determine the structure which cause this problem. So bunyi hissing tu disebabkan oleh structure apa? Itu soalan dia sebenarnya. So structure valve sebenarnya, ataupun you nak tulis semilunar valve, AV valve ataupun tricuspid, bicuspid pun juga diterima. Kalau you tulis valve sahaja pun kita terimalah sebab dia punya soalan ni adalah general. Dan soalan terakhir yang madam akan bincang adalah question 7B, iaitu describe water movement via xylem by root pressure. Sebelum tu madam nak revise dulu tentang pengangkutan air ni kan. Via xylem ni. Daripada roots to the shoot. Daripada roots to shoot lah sebenarnya. So dekat kawasan roots ni memang kita pakai root pressure. Dekat batang dia ni kita akan pakai apa? Cohesion, tension, mechanism, right? Kemudian dekat kawasan ni kita pakai transpiration pool. Soalan memang nak kita fokuskan hanya kepada root pressure sebab tu soalan dia hanya 6 markah. Kalau kita tengok dekat sini, point pertamanya adalah at night root cell pump minerals ion into xylem. Pada waktu malam root cell pump minerals ion into xylem. So bila berlaku accumulation of minerals ion in xylem, water potential dalam xylem akan reduce. Bagi contohnya macam ni lah. So dalam ni, bila mineral masuk, size dia akan kurang. Sebab dia pekat dekat dalam. Bila mineral ion masuk ke dalam xylem, ini xylem lah. Dia akan memekatkan xylem tersebut. So dia akan reduce water potential in xylem. Accumulation of minerals ion in xylem will reduce water potential in xylem lah. So dekat luar, dalam xylem kan, dekat luar tu, dia akan dekat kawasan root cell lah ya. Kawasan root cell ni dia higher lagi water potential dia. Air masih banyak lah. So air daripada root cell akan masuk ke xylem yang mana dia akan menyebabkan hydrostatic pressure. Dan last kali menyebabkan water up to stem. Boleh So ceritanya, madam ulang balik. Sebab tak nampak ni kan. So contohnya dekat sini, kita ada xylem lah. Dekat sini xylem. Ni root cell kan. Ni root cell.
Okey. Pergerakan mineral masuk ke xylem, so dia akan kurangkan, dia akan reduce water potential dekat situ. So dekat sini masih tinggi water potential. Sebab itulah air akan bergerak masuk ke xylem juga, menyebabkan ada pressure kat sini. So pressure tu menyebabkan water up to the stem. Okay, so ada 6 pilihan jawapan dan juga 6 markah lah. Tak ada pilihan lah, terpaksa jawab semua Okay, dan kesannya kalau kita tengok lah, ini hanya perkongsian daripada madam sebelum berakhir perbincangan daripada madam. Okay, pada waktu malam berlaku benda ni, so kita bangun pagi tu ada dipanggil glutation kan. So kita akan nampak embun lah kita panggil Itu sahaja perkongsian daripada madam dan good luck untuk PSPM 2. Terima kasih, madam serahkan kepada moderator. Okey, baik. Terima kasih Madam Nurul. Okey, so kita akan sambung dengan soalan seterusnya oleh Madam Azrina. Kejap ya. Boleh dengar suara saya tak? Okey, boleh. Puan Azrina boleh share. Okey. Okay, saya share screen sekarang ya. Okay. Alright, so boleh nampak saya punya PowerPoint slide? Boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari semua. Okay, jadi saya, Madam Azrina, saya akan kongsikanlah jawapan untuk soalan skor Biologi iaitu soalan daripada nombor 8 hingga 10 lah. Okay, jadi soalan yang ke-8, kalau you tengok, this question is based on a homeostasis topic, So it shows that a figure 12 shows the structure of a nephron. Jadi basically saya yakin pelajar-pelajar yang bakal menduduki PSPM pada minggu hadapan untuk paper biology dah tahu structure nephron tu apa, dan you pun tahu bahawa nephron ni is actually basic functional units for kidney. So dia bagi kita structure macam ni dan you kena labelkan lah. So this will be the a diagram of a nephron. So please make sure that you still remember the structure of nephron, which compose of Bowman capsule, followed by proximal tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, as well as collecting duct. So itu adalah merujuk kepada structure nephron. Dan you kena ingat juga bahawa nephron ini dia akan orang kata dia akan dilingkari lah oleh blood capillary lah. We can consider them as associated with blood capillary, and the oxygenated blood, kalau you tengok yang warna merah tu, afferent arteriole, it will carry oxygenated blood towards Bowman capsule, towards glomerulus, and then they will right after that, from glomerulus through efferent arteriole, so the blood will flow to the other parts of the nephron, right? Jadi you pun saya yakin dah tahulah proses yang berlaku dekat Bowman capsule ni, apa tak? Yang berlaku dekat proximal tubule dan distal convoluted tu dia apa dia? Kita ada reabsorption as well as secretion, dan juga reabsorptions juga berlaku di kawasan loop of Henle, dan juga collecting duct. So kita tengok soalan yang pertama. Basically you need to name the structure of C. Jadi structure of C tu dia tak ada lain tak bukan tu adalah collecting duct lah. Dan apakah proses yang berlaku di A? Name the process that occurs in A. So the A shows the glomerular structure. So you know that the glomerulus is the tiniest blood capillaries that can be found in human, and the name of the process that occurs in A is ultrafiltration, for 1 mark. So B2 Roman, you need to state reason why this process occurs in A, which means referring to question B1 Roman, ultrafiltration,
you kena beritahulah kenapa, sebab apa proses ini berlaku, okay, di sini. Okay. So ini berkaitan dengan diameter of the afferent and the efferent arteriole. Basically ini jawapan yang mean. Mungkin sebelum ni you pernah discuss dengan pensyarah masing-masing kan, ada jawapan-jawapan yang lain, tetapi bila rujuk kepada soalan ini, this will be the main answer for this lah, because due to the diameter of afferent arteriole is larger compared to the efferent arteriole. So it will cause a very high pressure, okay, here, okay, hydrostatic pressure. So therefore there will be certain small molecule, okay, that will be pushed out from glomerulus into Bowman capsule. Okay. So you also need to state, okay, kalau kita tengok soalan C, apakah jenis substance? Tadi saya refer kan, ada jenis-jenis substance. Sebab pressure tinggi sangat kawasan glomerulus ni, dia ada substances yang akan keluar lah, molekul yang kecil yang akan keluar. Okay, apa jenis molekul yang kecil tersebut? Okay, jadi molekul-molekul tersebut, okay, dia ni kita, soalan ni adalah satu markah. Jadi kita ada beberapa option dekat sini. You boleh tulis glucose, ataupun boleh tulis amino acid, ataupun vitamin, ataupun urea, water or drugs or NaCl. Okay, so please make sure class, kalau soalan tu dia state 1 for 1 mark, make sure you state 1 only. I know there's maybe you have more than one option to write kan, tetapi kita stick pada soalan. Alas lah kalau kata soalan tu, kata kalau soalan B2 Roman kata state reason why this process occur in A. Tak apalah awak nak tulis sampai 5 pun walaupun satu markah. Tapi kalau kata soalan tu dia dah beritahu nak 1 kat sini ataupun 2. So you need to follow the question. Okay, so in this case for B, state 1 reason. Okay, C, state 1 substance. So you kena tulislah glucose ke ataupun amino acid ke, which means referring to a small molecule. Okay, so next, okay, we move on to question D. Okay, you need to give one structural difference, okay, between proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule. Okay, jadi kawasan proximal, okay, kalau kita tengok kat sini kawasan proximal kan, this will be proximal convoluted tubule. Okay, this one is referring to distal convoluted tubule. So this area, okay, this structure, there are 2 types of process that occur, okay, here, which are the reabsorption and secretion. Okay, kalau reabsorb maksudnya ingat baliklah molekul yang sepatutnya dibuang dan dalam bentuk air kencing, dia diperlukan semula, okay, oleh badan tak, disebab kekurangan dan sebagainya, jadi dia serap masuk balik ke mana, daripada tubuh masuk balik dalam blood capillary. Kan tadi saya beritahu kan, blood capillary tu dia akan melingkari nephron. Okay, so kalau kata secretion bermaksud, okay, ada bahan-bahan tertentu yang akan dirembeskan masuk daripada blood capillary masuk ke dalam tubuh. Dan proses-proses ini, kedua proses ini dia akan melibatkan orang kata active transport, okay, as well as passive transport. Okay, and you can see that since orang kata berlaku reabsorption dengan secretion, jadi dia ada satu structure, okay, yang membolehkan proses ini berlaku secara efficient lah. Okay, so the main reason, okay, orang kata the main difference, okay, that we can be able to see, okay, ataupun differentiate between proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule is proximal, usually they have more microvilli, okay, compared to distal convoluted tubule which has less microvilli. Okay, so this is also for 1 mark. Jadi kat sini kalau you nampak memang dia minta satu je kan, so you bagi satu difference lah, but then you need to make a comparison. Maknanya kalau you tulis saja proximal convoluted tubule packed with 4 microvilli, titik. So tak boleh lah kan. You boleh cakap whereas distal convoluted tubule has less microvilli. So baru kita boleh bagi markah penuh. Sebab you membezakan, you membandingkan lah. Okay, membuat perbandingan. Dan soalan yang terakhir ni, okay, it is stated as why is glucose found in urine of diabetic person. Okay, so you see that for a diabetic person, orang yang ada kencing manis ni, okay, dia punya beta cells of islets of Langerhans, dia tidak boleh menghasilkan insulin, ya tak? Jadi bila insulin ini tidak terhasil, okay, bermaksud glukos yang telah keluar daripada glomerulus tadi, waktu ultrafiltration tu dia tidak akan diserap 100% balik di kawasan proximal convoluted tubule. So itu satu option lah. Okay, option yang tadi saya cakap yang ini, point yang inilah.
Okay, poin kedua iaitu glucose is not fully reabsorbed at proximal convoluted tubuh. Ataupun you boleh state, okay, referring to the first point, okay, diabetic person cannot produce insulin, therefore excess glucose is removed in urine. Okay, so that is actually referring to the to homeostasis lah. Okay, so next we're going to proceed with question number 9. So question number 9, okay, basically this is based on topic 10, okay, which is coordination. Okay, so it shows the structure of synapse. Jadi structure of synapse ni boleh nampak lah. Okay, kalau structure of synapse ni gambar kalau dalam buku kita MSSG dia bentuk dalam bentuk synaptic knot kat sini. So you dah tahu dah, saya yakin pelajar mungkin dah kenal pasti dah bahawa dalam synaptic knot tu dia ada orang kata vesicle containing neurotransmitter. Okay, so due to the presence of calcium ion will causing the vesicle to fuse with the presynaptic membrane. Ni kita panggil presynaptic membrane lah. Okay, and then there will be exocytosis of neurotransmitter kan. Okay, jadi apa jadi pada neurotransmitter tersebut? The neurotransmitter will bind, okay, to the receptor protein. Okay, and this protein ni is known as ligand gated ion channel. So when this happen, okay, the sodium will influx, okay, and it will cause the postsynaptic membrane to depolarize, which means the action potential will occur. Okay, so let us look at the question given. Okay, so you have to name the structure of P for 1 mark. Okay, so structure of P awak nampak lah. Kalau yang ini ni vesicle, confirm is vesicle containing neurotransmitter. Dan ingat neurotransmitter dia ada beberapa jenis kan yang kita dah discuss, kita dah study sebelum ni. Contoh kita ada acetylcholine, okay, kita ada dopamine kan, okay, norepinephrine. So you kena bezakan lah, okay. Jadi dekat sini dia tak spesifik apa jenis neurotransmitter. So you just have to mention lah, okay, neurotransmitter bila dia bind. So apa nama structure P is ligand gated sodium channel. Okay, so bila bind dia akan trigger lah, okay, pembukaan this ligand gated sodium channel, so causing the sodium ion to influx. Okay, okay, so question B, okay, you need to state the function of the mitochondria at the presynaptic membrane. Okay, jadi dekat presynaptic membrane ni dia ada banyak orang kata mitochondria. Okay, there's presence of mitochondria. Dan saya tahu, saya yakin sangat pelajar memang dah tahu, dia arif lah. Kalau kita kata mitochondria, mesti you akan kata, oh, it will generate ATP. Okay, it will produce ATP. Kan? Sebab kalau kata jawapan you kat situ saja, kita tidak ada markah yang akan diberikan. You have to give reasons lah. Okay, what is the purpose of ATP production? Okay tak? So these are the options, okay, for this question. Okay, you can either write to supply energy or ATP for synthesis of neurotransmitter. Betul, neurotransmitter ni kalau dia nak hasilkan semula, okay, dia memerlukan tenaga. Okay, this will be the first options. Okay, the second option is to supply energy, okay, or ATP for the movement of synaptic membrane, okay, to the presynaptic membrane. Okay, movement of synaptic vesicle. Sorry, this is not membrane, synaptic vesicle, which means that you see that yang ini kita consider sebagai a type of bulk transport whereby the vesicle containing neurotransmitter dia akan bergerak kan. So bergerak macam mana? Dia perlukan tenaga. Okay, ke mana, ke arah mana? Dia akan pergi ke arah presynaptic membrane lah. Dan yang ketiga, okay, to supply energy or ATP for reuptake of neurotransmitter. Yang ni reuptake of neurotransmitter ni, you ada belajar kalau kata acetylcholine macam mana. Kalau dia dah settle dah proses depolarization kat sini, acetylcholine dia akan masuk balik ke atas kan. Okay, ataupun norepinephrine. So you cuba baca balik semula lah. Okay, bagaimana kedua-dua uptake of neurotransmitter ni dia adalah berbeza. Ada yang dia kata breakdown ataupun ada yang dia akan masuk macam tu sajalah, balik semula ke dalam presynaptic membrane. Okay, jadi kalau you tengok soalan ni B kan, dia kata state the function of mitochondria saja for 1 mark, dia tak ada kata state one function ya tak. So you boleh tulis lah, okay, mungkin 2 ke, tak pasti kan. So it's up to you lah. Okay, janji tak ada bagi sampai 10 kan, sampai tak boleh jawab soalan lain pula. Okay, so next question. Okay, you need to explain, okay, what will happen when molecule Q bind to receptor of P. Okay,
So this is for 3 marks. Sorry, explain. This is actually this question for 3 mark. This is 3 mark question. Silap. So for 3 marks question, okay. So apa yang berlaku kalau molekul Q dia bind? Okay, molekul Q ni is actually referring to neurotransmitter lah. Bila dia bind, okay, pada molekul pada apa structure P tadi, which is ligand gated sodium channel. First apa yang akan jadi? Macam saya terangkan tadi, okay, the ligand gated sodium channel dia akan buka. Okay, so when P will open, sodium ion will diffuse ataupun you can simply state as influx, okay, into postsynaptic membrane. Okay, yang mana postsynaptic membrane? Ni. This one is will be the postsynaptic membrane. Okay, postsynaptic membrane, right? So when this happen, okay, bila sodium ion dia masuk ke dalam, okay, apa jadi pada membrane kat dalam? Dia akan jadi positif, tak? Okay, so the membrane tu dia akan jadi positif. Yang ni, bila membrane, dalam membrane dia jadi positif, charge, so ini kita panggil sebagai depolarization. Okay, the membrane become depolarized. Okay, ataupun you can state that depolarization of postsynaptic membrane will occur. Okay, which is the second point. Okay, so the first point tadi, second point, and you see that if the stimuli is very strong, right? Okay, it will cause the depolarization reach the threshold level. Okay, so this will cause an action potential to occur. Jadi inilah proses. Sebab dia kata kat sini, you kena explain. Apa jadi bila neurotransmitter bind to the ligand gated sodium channel. Jadi sodium masuk, ligand gated sodium channel dia akan buka, sodium masuk. Okay. Jadi dalam orang kata postsynaptic membrane tu, okay, nilai dia akan jadi positif. Okay. Jadi itu kita kata postsynaptic membrane depolarize. Dan kalau kata depolarization ni dia punya nilai, dia orang kata exceed the threshold level. Biasa threshold level is negative, orang kata negative 55 millivolt. Right. Okay. Kata basic question lah, common question stated threshold level as negative 55 millivolt. So this will cause the action potential to occur. Okay. Alright. Okay. So next question. Okay. So next question. This going to be a me and AC question. Kenapa kita kata AC? Sebab soalan ni adalah 8 markah. Okay. So basically this question state you need to describe. You kena terangkan macam mana kokain dia akan influence the transmissions of impulse at the synaptic node. Okay. So I give you, this will be a structure, a diagram, okay, showing, okay, if let's say kokain ataupun drugs. Okay, kalau untuk gambar pertama, kalau drug tak ada, dan gambar kedua ni kalau drugs ada lah. Okay, so kalau gambar pertama you drug tak ada, you nampak neurotransmitter, okay, di sini. This type of neurotransmitter ni usually we refer to dopamine. Okay. Jadi bila kata macam biasalah dopamine neurotransmitter dia akan bind pada receptor protein, so depolarization akan berlaku dekat postsynaptic membrane. So after action potential trigger, so dopamine will be transport back into the presynaptic membrane, tak? So dia akan masuk balik ke presynaptic membrane using a orang kata transporter lah. Jadi dia ada macam warna kuning ni, dia macam kereta dia. Ini kita panggil sebagai transporter. Tapi kalau kata orang tu ambil kokain, kalau orang tu, seseorang individu tu dia ambil kokain, okay, kalau kita tengok gambar yang kedua kat sini, the dopamine dia tak boleh masuk balik ke dalam presynaptic membrane. Dia akan stay sahaja, orang kata bind to receptor protein. Okay, sebab apa? Sebab dia punya transporter tu, dia telah carry the drugs ataupun cocaine molecule. Jadi apa yang berlaku? So you tahulah kalau kata this dopamine ataupun neurotransmitter continuously, okay, bind to the receptor protein, so depolarizations of postsynaptic membrane dia akan berlaku secara continuous. Maknanya kalau kata masa tu dia jadi contract saja, tak? So tak baguslah. Okay. So ini adalah orang kata pilihan jawapan lah, not pilihan, is actually jawapan lah, orang kata skema yang orang kata alternatif yang kita boleh jawab untuk mendapat 8 markah. Okay. Jadi yang pertama, you boleh terangkan that cocaine ni is actually a type of stimulant, okay, that affects dopamine synapse in the brain. Okay.
So next, okay, when the cocaine present in synaptic cleft, macam yang kita rujuk pada gambar yang kedua ni, bila ada cocaine wujud di kawasan cleft sini, synaptic cleft, okay. So the cocaine definitely it will bind to the neurotransmitter transporter. Yang mana transporter? Yang warna kuning ni. So the warna kuning ni is actually transporter. Okay. So when this happen, this will block the reuptake of dopamine back into presynaptic membrane. Dopamine hak warna merah ni dia akan duduk lah. Okay, dia tak boleh masuk balik ke dalam kata presynaptic membrane sebab dia tidak ada transport dia sendiri. Okay. So more dopamine will accumulate or stays in synaptic cleft. Okay. And it will cause dopamine continually bind. Bila dia accumulate banyak kat synaptic cleft, tak boleh masuk dalam presynaptic membrane, jadi dia akan duduk ataupun dia akan bind secara berterusan dekat reseptor protein. Okay, bind secara berterusan di reseptor protein. Okay, so this will cause the receptor protein to open, okay, influx of sodium, okay, and depolarization of synaptic postsynaptic membrane will occurs repeatedly, okay, causing a continuous impulse transmission. Okay, jadi if let's say bila kita kata body, okay, will reduce the number of dopamine receptor in postsynaptic membrane, so this will cause results in less sensitivity lah. Jadi ini ya, kita consider proses yang orang kata berlaku, okay, sekiranya seseorang tu diambil kokain. Okay. Jadi lama-kelamaan apa yang jadi, kenapa sensitivity seorang tu dia akan kurang, sebab you see that lama-kelamaan, okay, orang kata reseptor protein ni dia hilang. Okay, dia hilang. Jadi sebab apa? Sebab apa? This orang kata dopamine tu dia keep on orang kata continuing, orang kata apa? Bind pada dia kan. So lama-lama hilang. So itu yang dia akan cause less sensitivity lah. Right? Okay. So we proceed with next question, which is the final question. Okay, from the final topic. Okay, for second semester, which is immunity. So question 10. It shows figure 14 shows part of mechanism of an immune response. Okay, so untuk immune response ni, jadi you tahulah immune response ni biasanya dia ada basically dia ada dua jenis kan. We have the innate immunity, okay, as well as adaptive immunity. Okay, so adaptive immunity can be found in all vertebrate. Organism yang ada tulang akan ada adaptive immunity. Sebab apa? Sebab dekat tulang itulah yang adanya penghasilan B lymphocyte dan juga T lymphocyte. Dua-duanya dihasilkan, disintesiskan dalam kita panggil sebagai orang kata bone marrow lah, tulang. Okay. Jadi dekat sini kita kena tahu, okay, macam mana B lymphocyte, T lymphocyte ni, okay, is actually triggered. Maknanya dia orang kata trigger in terms of dia dah ada, macam mana dia boleh trigger, activated. Dia boleh activated. Okay, let's say for B cell ni, macam mana dia boleh jadi proliferate and differentiate, right? Okay, to form two type of cell, ya tak? Okay, we have the memory cells, okay, as well as the plasma cell, and both cell produce antibody, except for one cell, one type of cell, dia produce antibody and it will secrete antibody. Maknanya dia hasil antibody, lepas tu antibody tu dia rembeskan, dia lepaskan. Untuk apa? Sebab antibody itu nanti dia akan bind dengan antigen. Okay, alright. So, untuk T cell, kalau kata B cell, activations of these B lymphocyte itu kita panggil sebagai humoral immune response, ya tak? For T cell, okay, dia tak hasilkan antibody, tak ada kan? Jadi dia hasilkan immune response T, which is the cell mediated immune response. Jadi kita kaitkan dengan gambar ni lah. Okay, gambar rajah ni yang saya yakin dalam buku pun ada, MSSG. So macam mana dia boleh trigger, okay, the cell mediator and humoral immune response be activated. Mana sel ni dah ada tapi dia kena, macam mana dia boleh diaktifkan ni tak? Okay, bila ada wujudnya pathogen. Bila ada wujudnya antigen fragment display on the surface of pathogen, okay, causing the helper T cell to be activated, okay, helper T cell to bind with the fragment, okay, and causing, okay, substance molecule, okay, secreted, okay, which are the interleukin-1 to be secreted, which then will activate the helper T cell. Okay, so once helper T cell is activated, then okay, it will activate, right,
the T cell and B cell to proliferate and differentiate. Jadi ini proses-proses yang you kena tahulah. Okay. CD4 tu apa-apa. Saya yakin yang ini mungkin basically this orang kata mungkin you dah ada idea. Mungkin tak ingat lagi lah, tak apa, you boleh recall nantilah. Okay. Jadi kita tengok soalan. Okay, we're going to look at the question. Okay, the first question stated as name the cell and type of immune response T. Jadi kalau dapat soalan macam ni jangan excited. Selalu takut pelajar selalu dia kata name the cell Q. Saya tahu sel Q ya tak? Dia tak nampak yang belakang tu. Padahal ni 2 markah. Jadi ini kita panggil sebagai kelis mistik lah. Okay. So name the cell Q. You tengok cell Q ni associated with antibody ya tak? So ingatlah cell that secrete antibody is known as plasma cell. Okay, ataupun kita consider sebagai plasma B cell. Okay, and that is the first point for the first mark. Okay, so second point for second question. Okay, you need to state the type of immune response T. Okay, so immune response T is known as cell mediated immune response. Okay, all right. Okay, so next question. Okay, you need to name the class of antibodies secreted by cell Q when the person is exposed to a pathogen for the second time. Jadi yang ini pun untuk type of antibody ni dia ada beberapa jenis kan. Okay, IgG, IgM, IgA dan sebagainya lah. Okay, jadi you pun kalau ikutkan kita pun dah belajar sebelum ni primary and secondary response kan. Okay, jadi you kena identify apa jenis antibody yang ada. Okay, jadi kalau kata untuk antibody yang terhasil disebabkan exposure kepada pathogen yang sama pada kali yang kedua, okay, antibody yang banyak wujud, okay, untuk orang kata secondary response ini dikenali sebagai IgG, okay, immunoglobulin G lah, okay. And finally for question C, okay, you have to name the substance X which is secreted by macrophage, okay, in order to trigger immune response, okay, and name the substance X and explain the effect of substance X on immune response T. Okay. Jadi kalau kita tengok pada gambar rajah tadi, okay, kita back semula. Ni, okay, this will be the macrophage dah. So macrophage, okay, macrophage ni actually bila dia dah breakdown, okay, bila dia dah engulf the bacteria or pathogen, then breakdown, okay, until the antigen to become fragmented, right? And the fragmented antigen is actually displayed, right, on MHC. So this is no longer known as macrophage lah, it's known as APC, okay. Tapi dalam kes ni tak apa, soalan tu merujuk kepada macrophage. So macrophage tu dia akan rembeskan apa? Secretes. Kita tak panggil produce ya kelas, kita kata secretes, okay. So the interleukin 1, okay, interleukin 1. Okay, so back to our question, okay. So interleukin 1 ataupun nama lain untuk interleukin ni kita boleh juga tulis sebagai cytokine. Itu kalau tak ingat sangat lah, interleukin 1 ataupun interleukin 2. Okay. So this will be the general name. Okay, cytokines ni is general name for interleukin 1 or interleukin 2 lah. Tapi kalau you ingat interleukin 1 is much better. Okay, to write interleukin 1. Okay, so substance X is interleukin 1. Okay, so this will be the first point. Okay, so the second point is the interleukin 1 will activate the helper T cell to secrete interleukin 2. Okay, so what is the functions of interleukin 2? This is to activate the cytotoxic T cell. Okay, and the activated cytotoxic T cell then will bind to infected cell and destroy or kill the infected cell. Sebab you kena ingat lah, kalau untuk this immune response T ataupun kita kata sebagai cell mediated immune response, the T lymphocyte dia tak hasilkan antibody, dia tak produce, dia tak secrete tak. Okay, antibody ni hanya untuk B lymphocyte saja. Okay, kalau T cell dia produce, dia ada dia punya orang kata cell sendiri, cell killer cell sendiri, okay, cytotoxic kita panggil, dia akan direct orang kata bunuh lah, okay, ataupun destroy or kill the infected cell. Okay, so I guess, okay, that's all for today untuk sharing saya hari ni lah. Good. Okay, jadi saya doakan jugalah, okay, semoga semua pelajar dipermudahkan menjawab soalan biologi PSPM 2, okay, SB025. Banyakkan membaca, ini paper yang last kan, dia special sikit. Jadi paper yang last, walaupun paper yang last, tolong pastikan bahawa
you punya energy tu still sama. Jangan kata paperless tak apa, esok nak balik. Jangan fikir macam tu. Paperless you kena buat yang terbaik. Sebab apa? Sebab you dah banyak berkorban kat sini ya tak? Selama beberapa bulan kan, pergi balik PKP dan sebagainya. Jadi jangan jadikan pengorbanan ini sebagai satu yang sia-sia. Ingat pengorbanan diri sendiri, ingat pengorbanan ibu bapa kan. Jadi all the best semua. Okay, thank you. Okey, terima kasih Puan Azrina atas perbincangan soalan 8 hingga 10 itu tadi. Baik, para pelajar ya, saya ingatkan untuk mengisi link kehadiran dan penilaian yang kami sertakan di bahagian chat box di sebelah. Okey, dan walaupun anda melihat video ini secara rakaman, anda juga haruslah mengisi link attendance tersebut ya, dan cek di bahagian description di bawah. Baik, sebelum mengakhiri live perbincangan skor A KMPh pada pagi ini, okey, saya nak berterima kasih lah sekali lagi ya, kita nak berterima kasih sekali lagi ya kepada Puan Kusuyati, Puan Nurul dan juga Puan Azrina ya atas sumbangan tenaga dan masa ya untuk program skor A kelas pada pagi ini. Okey, ada apa-apa kata-kata atau pesanan daripada ketiga-tiga panel penceramah? Ada lagi? Ya, Puan Kusiati. Sebenarnya saya dah bagi tahu pun tadi, tapi sekali lagi lah saya nak ucapkan good luck semua. Selamat menghadapi PSPM 2 lah. Kita buat yang terbaik, baca soalan betul-betul dan semoga mendapat kejayaan yang cemerlang. Terima kasih. Okey, Puan Nurul tak dapat bersama kita pada akhir program. Puan Azrina dah bagi ucapan tadi. So, bagi saya mewakili semua para pesyarah SDS Unit Biologi, okey, mengucapkan selamat menduduki peperiksaan semester matrikulasi ya, PSPM. Okey, tolong bersedia ya, jaga masa, jaga tidur ya, jaga kamu punya strategi untuk belajar ya. Kalau boleh buatlah secara study group sebab study group ni dia mempercepatkan, menjimatkan masa kita. Okey. So jangan take for granted untuk any subject. Okey, untuk any subject jangan take for granted ya. Okey, usaha betul-betul ya. Don't give up ya. So apa tindakan kamu pada waktu ini ya, waktu sekarang ni akan menentukan masa depan awak untuk 4 ke 5 tahun akan datang ya. So don't give up. That's all. Okay, bye semua. Assalamualaikum. See you. Bye.